Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, tuan-tuan, lama juga saya mendiamkan diri untuk memberi analisa exam mapping, hampir 2 ataupun 3 bulan ya. So minta maaf kerana saya agak busy dalam bulan-bulan tersebut. Okey, tapi tak apa. Sekarang kita kembali ke channel saya untuk memberi sedikit analisa mapping untuk pair-pair yang berkaitan. Okey, pada minggu ni saya lebih berminat untuk melihat kepada pair Euro-CAD ataupun Euro-Canadian Dollar untuk di time frame weekly. Di time frame weekly. Seperti biasa kita akan meneliti dulu perjalanan market. Perjalanan market ini bermula daripada ekstrim di sini. Kalau tuan-tuan perhatikan, di sini ada satu ekstrim, dan ekstrim ini telah membuatkan satu perjalanan candle arah kukuh buy. So perjalanan candle arah kukuh buy ini telah pun dikuatkan dengan sebatang candle bullish engulfing yang telah pun membuat satu bacaan ataupun signal candle arah kukuh buy, di mana candle ini break MA5, MA10 dan juga mid BB. Seterusnya diikuti dengan bacaan candle momentum buy. Candle momentum buy, dan pada masa yang sama kita lihat MA5 sudah pun terkeluar daripada top BB. Daripada top BB. So di sini ada bacaan extreme. Di sini ada bacaan extreme sell. Extreme sell, di mana ciri-ciri extreme sell bermula adalah candle close di luar top BB, and then ada reverse candle, and then ada retest candle, dan kemudiannya price dijangkakan akan mencari MA5, MA10 kilo. Bisa di sini. Di sini adalah antara zon-zon TP wajib yang kita wajib TP sebelum kita melihat ke mana perjalanan market. So di sini setelah ada bacaan momentum buy diikuti dengan bacaan extreme sell, dan di sini adalah zon-zon TP wajib ya. Zon-zon TP wajib dalam masa yang sama di sini juga adalah antara zon-zon re-entry buy di weekly setelah berlaku bacaan signal momentum. So kalau tuan-tuan perhatikan di sini adalah ada zon-zon re-entry monthly, dan kemudiannya price naik. Price terus naik dan membuat bacaan momentum yang baru. Di sini adalah bacaan momentum buy yang baru. And then dalam masa yang sama kita lihat MA5 sudah pun sekali lagi terkeluar daripada top BB. So this one is reverse candle, candle yang kedua, dan candle ketiga ialah retest candle sebelum price turun mencari zone MA5, MA10 low. Zone MA5, MA10 low. So di sini ialah di antara zon-zon TP wajib setelah berlakunya signal extreme sell di sini. Jika kita mengambil position untuk sell di sini, kita wajib TP di zon MA5, MA10 low yang kita namakan sebagai zon TP wajib. And then kalau tuan-tuan perhatikan di sini last candle which is minggu lepas tutup dan reject MA5, MA10 low. So kalau tuan-tuan perhatikan di sini candle yang ini dia close melepasi MA5 low, tetapi tidak berjaya close melepasi MA10 low. So di sini ialah di antara zon-zon yang kita boleh panggil sebagai zon. Di sini ialah zon re-entry buy di weekly. Re-entry buy di weekly, ataupun kita boleh panggil zone rebuy di sini. So kita boleh tandakan line di sini satu dan juga di sini satu. So di sini adalah antara zon-zon pemerhatian kita untuk kita mencari potensi buy di weekly, untuk re-entry buy di weekly. So kalau kita zoom in ke lower time frame ni tuan-tuan, ke lower time frame, kalau kita lihat kan di sini zon re-entry buy kita ni besar ya tuan-tuan, zon ni agak besar. Kalau kita lihat, kita boleh tengok ada dalam
lebih kurang 1000 point ataupun 100 pips. Okey, 100 pips. Tapi tak mengapa, okey. So kita lihat, kita tahu di weekly kita ada satu setup setelah berlakunya signal momentum buy di sini. So sekarang price berada di zon MA5, MA10 low, which is kalau kita lihat di sini ialah ada potensi re-entry buy di weekly. Okay, potensi re-entry buy di weekly. Dan kalau tuan-tuan lihat di sini, saya ingin tekankan di sini ialah MA50, di sini ialah mid BB, di sini ialah MA5, MA10. So kita boleh katakan price sekarang berada dalam zone zero loss. Okay? Zone zero loss di mana candle berada di bawah. Okay, berada di bawah. Mean to say that kalau kita lihat zone zero loss, MA50 berada di atas, diikuti dengan mid BB, diikuti dengan MA510, MA5, MA10. So sekarang ni MA50 berada di atas mid BB beratas di MA5, MA10 low. Okay. So di sini kita boleh panggil sebagai zone zero loss. Okay. ZZL lah, kita panggil sebagai ZZL. Okay, ZZL. Okay, kita besarkan sikit. Okay, this one is ZZL. So kita lihat price berada sekarang mendekat ke atas. Okay. Okay. And then kita kecilkan time frame. Kita melihat di time frame daily, kita lihat apa price sedang buat. Okey, kalau kita lihat di daily, kita melihat sekarang price sudah pun berada dalam keadaan kita boleh katakan price cenderung untuk meneruskan jatuhan di sini. Kalau kita lihat di sini, so kalau kita lihat di time frame, what we call that, di time frame daily, kita lihat price telah pun berada di bawah mid BB. Setelah di sini, kalau kita lihat di sini ialah sebagai saya tutup di sini. Di sini kita boleh kata sebagai arah kukuh sell, and then price naik, reject MA510 high, dan kemudiannya mengaktifkan re-entry sell di daily. Okay, di daily. Tetapi kalau tuan-tuan perhatikan di sini, saya buang dulu ya di sini, saya buang this one. This one saya buang. Okay. Kalau tuan-tuan perhatikan di sini, ya di sini, ya saya besarkan sedikit, price masih lagi tidak mampu untuk break low BB dan juga MA50. Okay. So price telah terhenti di sini. Tetapi kita tahu di sini kita telah melakukan apa? Market telah melakukan satu structure. Basically, structure this one is high high, this one is low high, low high, dan sekarang buat low yang baru. Okey, buat low yang baru. So kita tandakan di sini high, di sini low. Okey, di sini low high, di sini is low, this is low high, dan sekarang market melakukan low. So structure ini kita perlu lihat. Kerana apa? Kerana kita tahu berdasarkan structure ini, kita tahu market lebih cenderung untuk turun. Begitu. Okey, begitu. So kita tahu kemungkinan besar market mungkin akan berisi naik di sini untuk test balik. Kemungkinan besar untuk test balik MA10 high sebelum meneruskan jatuhan. Kemungkinan. So kalau kita lihat di daily, masih belum ada tanda-tanda price untuk naik. Tetapi kita lihat kekuatan market untuk turun belum betul-betul ada. Kerana apa? Kerana tiada sebarang bacaan momentum sell di sini. Ya, tiada sebarang bacaan momentum sell di sini. Tapi di sini tiada setup ya tuan-tuan. Kerana apa? Kalau kita nak katakan this one is MHB, tidak boleh. Kerana ciri-ciri MHB itu sendiri tidak lengkap. Cumanya kita boleh mengatakan bahawa di sini telah berlaku telah re-entry sell di sini di MA10 high sini telah pun aktif, dan sekarang ni telah melakukan jatuhan. Price telah melakukan jatuhan. Okey. So kita lihat di time frame H4. Okey. Di H4 agak jelas tuan-tuan ya. Di H4 agak jelas kalau tuan-tuan lihat di sini bahawa
bahawasanya DH4 telah berlaku momentum yang agak kuat ya. Di sini ialah bacaan momentum yang kuat. So ini bacaan momentum ini telah pun menyokong jatuhan di daily. Okay, kalau tuan-tuan perhatikan daily, di re-entry sell di daily di sini, okay, kita lihat DH4. Yes, ada satu setup lengkap di sini. Okay, satu setup lengkap di mana berlakunya perjalanan market yang lengkap, which is extreme sell, TP wajib, MHV jadi sebarang bacaan momentum buy, candle arah kukuh sell, dan seterusnya re-entry sell di sini. So satu bacaan lengkap di time frame H4 di sini untuk mengaktifkan re-entry buy di sini. Okey, betul jelas ya di situ. Kalau kita melihat keadaannya di H1, ya ini H1 keadaannya, kita melihat price sideways sebelum meneruskan jatuh. Tapi di H4 agak cantik, agak lengkap bacaan diagram PPLA, extreme, TP wajib, MHV, candle arah kukuh sell, dan di sini ialah re-entry sell. Okey, jelas ya tuan-tuan? Jelas. Okey. So kita berbalik kepada setup kita di weekly, which is kita tandakan semula di sini ialah antara zone-zone yang kita perlu perhatikan untuk kita mencari re-entry buy di weekly. Okay, re-entry buy di weekly. Tapi kita perlu ingat bahawa di daily masih belum ada pintu-pintu yang boleh dibuka. Masih belum ada pintu yang dibuka kalau kita melihat price masih lagi ada potensi untuk turun, dan dikuatkan dengan pergerakan market di H4 di mana kita melihat di H4 keadaan masih lagi kita lihat di sini masih lagi dalam keadaan momentum sell. Momentum sell. So, sekarang kita hanya perlu tunggu untuk market membuat bacaan ataupun setup buy seperti apa. Kita hanya menunggu bacaan market untuk melakukan setup buy. Okay, seperti kemungkinan kita akan melihat seperti extreme buy ataupun MHV buy. Okay, so di sini kita hanya menunggu kerana apa, di sini kita lihat di sini sudah ada potensi rebuy di weekly ya, rebuy di weekly. Okay, potensi rebuy di weekly kerana sudah ada setup. Kita sudah ada signalnya apa, signal which is CSM, candle momentum buy. Okay, candle momentum buy ialah signal candle momentum buy. Kalau kita lihat ada banyak, ada 2 batang candle momentum buy signal, and then setupnya ialah di sini. Di sini ialah setupnya potensi kerana apa? Kerana price reject MA5 ataupun 10 low. Okey, MA5 and 10 low. Okey. So bila kita ada signal, kita ada setup. Maaf, saya tulis lebih jelas di sini. Kita ada setup. Okay, this one is setup, price reject MA5 and 10 low. So di sini ada potensi lebih baik. Kalau dalam perjalanan market kita lihat masih kekuatan dia untuk naik tu masih ada, kerana dalam masa yang sama kita ada ZZL di sini. ZZL itu zone zero loss. Zone zero loss. Okay, di sini ialah zone zero loss. So zone zero lah, perhatikan 50 ini TP, dan juga di sini ya MA5 dan MA10, MA5 dan MA10. So kita lihat kelima line ni bergerak secara selari. So di sini kita pakai sebagai zone zero lah. Okey, jelas tuan. Okey. So sekarang ni apa yang kita perlu tunggu? So syarat sekarang ni apa? Antara SOP yang perlu kita buat is SOP. So SOP-nya is yang pertama, kita sudah ada signal, kita sudah set up. Sekarang kita hanya menunggu kita punya SOP ataupun trading plan, SOP ataupun trading plan. Lebih kurang saya rasa lebih tepat kita panggil sebagai trading plan. Trading plan-nya. So trading plan-nya ialah seperti berikut. Kita menunggu. So di sini kita gariskan. So yang pertama kita menunggu yang pertama
kedua melakukan bacaan ekstrim ataupun kita panggilkan NHV buy. Okey. So itu yang pertama, kita menunggu di TF kedua. Di TF kedua market melakukan bacaan ekstrim dan ataupun NHV buy. Okey. Setelah itu, setelah kita melihat di TF kedua which is di daily telah berlaku bacaan ekstrim ataupun NHV buy, kita akan switch to TF ketiga which is kita punya TFH4. Kita mencari bacaan ekstrim dan juga NHV buy, ataupun kita menunggu bacaan sisa buy candle arah buy. Okey, di situ ya. Okey. Mungkin ada yang tidak faham bagaimana perjalanan ini ataupun trading plan ini dijangkakan berlaku. Okey, sebenarnya begini. Kerja kita di weekly sebenarnya sudah habis. Kerana di weekly kita sudah ada satu signal dan kita sudah ada setup sudah ada. So perjalanan di weekly ataupun kita nak monitor time frame weekly sudah habis. Kita tak perlu lagi monitor TF weekly. Sekarang ni kita hanya perlu menunggu, kita hanya perlu monitor di TF kedua, iaitu TF daily. Okey, di sini TF daily kita menunggu sebarang bacaan ekstrim ataupun MHV buy. Okey, kita perlu tunggu bacaan ekstrim atau MHV buy itu complete dahulu. Meaning to say complete itu maksudnya kalau ekstrim buy kita menunggu ADM terkeluar daripada low BD, kita menunggu reverse candle dan kita menunggu retest candle. Setelah retest candle itu complete, tugas kita di time frame daily selesai, kita akan move di TFH4. So di TFH4 kita menunggu bacaan sama ada extreme buy, MHV buy ataupun sisa buy. Itu sahaja. Tuan-tuan boleh masuk sama ada di extreme buy, MHV buy ataupun di after candle arah pokok buy. Tapi kalau kita masukkan di extreme buy, kita perlu TP di TP wajib. Itu penting. Tapi kita masuk di MHV buy, kita boleh hold sekiranya berlakunya arah pokok buy. Tetapi sekiranya tiada arah kukuh buy, kita boleh cabut dahulu. Okey, tapi sekiranya ada arah kukuh buy, itu menandakan signal pertukaran trend So tuan-tuan kena jelas benda tu kena jelas. So secara trading plan yang kita melihat di weekly, tugas kita sudah selesai. Sekarang kita hanya perlu menunggu bacaan extreme ataupun MHV buy di TF kedua, which is di daily. Okay. Setelah berlakunya bacaan ekstrim ataupun MHV buy di daily, tugas kita di daily sudah pun selesai dan kita akan move di TF ketiga which is H4. Okay. Di H4 kita still akan menunggu bacaan ekstrim MHV buy ataupun candle arah kukuh buy. Setelah ada signal ataupun setup ini, barulah kita akan masuk dengan risk and reward yang berpatutan. Okey, risk and reward yang berpatutan sama ada 1:2 ataupun 1:1.5, tak kisah, itu terpulang kepada tuan-tuan. Tapi risk and reward kita perlulah berbaloi. Okey, so jelas ya tuan-tuan? Okey, jelas ya? Okey. Okey, kalau kita boleh juga mengukur pullback kalau kita melakukan bacaan FMCBR. Okay. Dalam FMCBR kita boleh melihat pullback itu berlaku sejauh mana pullback itu boleh berlaku. Okay. So kalau kita melihat di daily ya tuan-tuan, di daily kalau kita lihat di sini kita melihat saya delete dulu ya, benda-benda ni saya takut tuan-tuan tak nampak. Okey, saya delete dulu. Okey, saya delete dulu. Ataupun saya boleh buka satu chart yang baru dengan menggunakan bacaan FMCBR. So tuan-tuan boleh clear apa yang akan berlaku ya. Saya buka. Okay, saya suruh tukar satu lagi EuroCAD. Okay, EuroCAD saya pakai satu tab FMCBR dan saya lebih suka menggunakan FMCBR. Okey. Seperti yang kita tahu tadi di sini ialah antara berlakunya satu setup re-entry buy di weekly. Satu setup re-entry buy di weekly untuk EuroCAD. So kita melihat di daily sebab kalau kita melihat di weekly
dia ada sebarang CB1. CB1 dia jauh tuan-tuan. CB1 dia di sini. So kita menganggap jatuhan ini ialah pullback sahaja. Okey, kita jangkakan jatuhan ini ialah sekadar pullback kerana CB1 ni masih lagi jauh di sini. Tapi itu hanyalah jangkaan saja. Okey. So kita melihat di daily, kalau kita melihat di daily, kita melihat di sini CB1 ni berada di sini. Okey, saya besarkan sedikit. CB1 ni berada di sini. Okay, this one is CB1. Okay, this one is CB1. Okay, saya pilih dulu benda-benda this one. This one is clear. Okay, this one is CB1. Okay, tetapi maknanya di sini kita melihat CB1 ini telah pun berjaya dipecahkan. Oleh candle this one. Candle this one. Sebab di sini kalau kita lihat ada lagi satu sedikit shadow. So this one is candle yang memecahkan CB1. So candle ni ialah candle ini. Okay. Tetapi dalam masa yang sama kita melihat telah berlakunya satu dominant break di sini, di mana candle bull ini telah pun dimatikan oleh at least 3 batang. 1, 2, 3. Candle ketiga ni berjaya break this particular bull. So di sini ada satu syarat penarikan ribu yang kita panggil sebagai dominant break. Okay, so di sini kita boleh panggil sebagai dominant break, DB ataupun dominant break. Okay, dominant break. Okay, minta maaf. Okay, so kalau di sini kita melihat sekarang price sudah pun mencecah zon-zon pullback kita, which is kita menjangkakan zon pullback kita 161 ataupun maksimum 261. Okay, 261 kan kita melihat weekly dia antara di sinilah 261, which is kalau kita tengok di sini adalah still di antara zon-zon MA5, MA10 di weekly 161. Tapi kalau dia sudah mencecah 261, which is dia dah pergi kepada zon kita punya di sini, which is di sini adalah zon CB1 kita di sini. Okey, zon CB1. Tetapi saya menyangkakan kemungkinan besar dia akan sampai di 161. Okey, 161 tuan. So di sini adalah zon-zon target pullback kita. Okey, target untuk price pullback. Target pullback. Okay, this one is target pullback. Dan di sini ialah maximum pullback lah. Okay, maximum pullback. Maximum pullback. Jangkaan saja tuan-tuan, jangkaan saja. So kita tak tahu apa yang price akan buat. Tapi kalau kita melihat di sini, kita kecilkan time frame, kita melihat di sini ada antara zon-zon yang agak signifikan. Kalau kita tarik, kalau tuan-tuan tarik ke belakang, okay, this one ialah antara zon-zon yang very signifikan lah. Kenapa? Kerana di sini ada satu saya kecilkan. Okay, kita lihat di sini ada satu zon ataupun satu resistance yang telah menjadi dipecahkan oleh this one ya, candle ini. So di sini kita boleh jangkakan kemungkinan besar price akan reverse semula lah, okay. So di sini antara target-target pullback which is yang saya baca based on daily. So di sini ada dominant break, di sini ada CB1 break, tetapi kita akan mengambil dominant break terlebih dahulu. So berdasarkan penaikan dominant break, kita lihat price telah pun berada di zon-zon pullback 161. So kita menjangkakan kita akan menunggu reaksi price di sini, which is sama ada kita boleh kecilkan time frame di H4. Okey, kita kecilkan time frame di H4. Okey, di sini adalah zon-zon pullback. Kita melihat di sini. So kalau di sini kita melihat bahawasanya kita ada satu zon yang kita boleh ambil untuk kita perhatikan, which is sama ada di sini ialah zon pullback, dan di sini ialah zon yang kita akan perhatikan untuk kita mencari entry buy ya. Ini kalau berdasarkan bacaan SND. SND di sini kita ada satu zone demand zone besarkan sedikit. Okay, di sini ada satu demand zone di sini. And then di sini satu lagi kita ada satu lagi demand zone yang agak strong. Okay, demand zone yang agak strong di sini. Kerana di sini ada satu bullish engulfing yang berjaya mematikan this one. Okay, bullish engulfing grade A
elektrik, kerana kita lihat shadow-nya di bawah ni telah pun berada lebih makan habis. So this one ada satu lagi setup ni sini, kita panggil sebagai zone engulfing, zone engulfing. So kalau kita lihat di daily, ya di situ. So kalau kita melihat di daily, this one is satu pullback, press naik semula. Okay, so kita perhatikan DH4, kita perhatikan daripada DH4, this is antara zone target pullback kita. So this one di sini ialah antara zone-zone yang selari dengan target pullback kita, which is 161 yang selari. Tetapi kalau price berjaya tembus, kemungkinan besar dia akan mencari zone di bawah itu. Tetapi kita perlu ingat, di daily maksimum target pullback boleh sampai di bawah sini, boleh sampai di 261. Okey, di 261. So kalau berada di H4, kita melihat sekarang ni price berada di sini, price berada di sini. Which is kalau kita dilihat di sini adalah satu kita panggil sebagai resistance dengan support. Okey, kerana apa, di sini adalah resistance yang kuat, telah pun berjaya dipecahkan. This one is satu resistance yang kuat, and then price berjaya break naik. So this one sekarang ni price berada di sini. So di sini kita boleh mengatakan sebagai resistance. Siapalah RBS ataupun kita panggil sebagai swap zone di sini, swap zone dalam istilah, tapi semua itu sama saja. So price sekarang berada di area RBS, resistance become support di sini. Dan di sini ada satu resistance, price breakout. And ini sekarang price turun dan test balik. Okay, test balik. So itulah berdasarkan penarikan FMCBR di time frame daily, which is CB1 dah pecah, tapi kita ambil candle dominant break untuk melakukan penarikan Fibo. Sekarang zone sudah sampai ke zone target pullback, which is 261, dan kalau break dia akan pergi ke maximum pullback lah 261. Tapi perlu diingatkan, kita sekarang ni mencari re-entry buy di weekly. Saya tengok di sini kita mencari zone re-entry buy di weekly. So kalau di daily, kalau saya tarik semula penaikan Fibo di sini, so sekarang ni price sudah berada di antara zone 161. So kita akan memberi lebih penumpuan di sini. Okey, memberi lebih penumpuan di sini kerana kita menunggu setup buy untuk follow trend di weekly, potensi entry buy di weekly. Okey, so jelas ya tuan-tuan. Okey, jelas ya, kita mencari potensi entry buy di weekly, dan dia dalam masa yang sama di weekly melalui bacaan FMCBR telah pun price dah pun sampai ke zone 161, which is kita punya target pullback. So kita akan mencari potensi ataupun setup buy lah di sini, sekiranya di time frame daily ataupun di time frame H4 ataupun lower TF bagi jalan macam biasa lah. So this one is antara trading plan ya. TF2 melakukan macam S3 mission buy, ataupun TF3 melakukan S3 melakukan sisa buy. Kalau kita melihat kepada bacaan FMCBR, price sudah mencapai 161, so kita perlu sama ada di H4 ataupun di H1 kat sini melakukan bacaan, melakukan setup buy lah. So dalam FMCBR, kalau di sini kita melihat dia perlu pecah di zona CB1 ni. Okay, dia perlu pecahkan CB1 ni dulu untuk sebelum dia boleh naik. Tetapi kalau kita lihat di H4, masih belum ada CB1. CB1 dia jauh lagi tuan-tuan di sini, CB1 ni. So kemungkinan besar price boleh naik dan turun semula sebelum melakukan kenaikan. Okay. So setakat itu saja video saya pada kali ini berkenaan dengan analisa mapping EuroCAD di time frame daily, di time frame weekly, di mana kita mencari bacaan ataupun setup re-entry buy di weekly. Okay. So perlu diingatkan bahawasanya analisa ini adalah bersifat mapping sahaja. So sebelum melakukan entry, perlulah tunggu setup yang muncul di lower TF, dan tuan-tuan boleh mengaktifkan bacaan immediate marketing time frame untuk menunggu setup yang terbaik dan untuk mencari entry yang terbaik ya, yang terbaik. Dan perlu diingatkan, sekiranya setup itu batal, secara otomatik ni kita perlu cut loss tuan-tuan ya, perlu cut loss. Okey, kerana apa? Kerana kita perlu jaga market management. IM itu penting kerana ada benda yang paling penting dalam forex trading ini adalah market management. Perlu ikut SOP yang ketat, perlu ikut SOP yang betul-betul padat, ketat. And then kita, kalau setup batal, kita tak
banyak lagi setup-setup yang ada di luar sana yang kita boleh cari. Ya. Okay. So sekian dulu daripada saya. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.